Selamat pagi sahabat WG, selamat bergabung kembali di WG Business Network. Kali ini kita memasuki sesi yang ketujuh dari rangkaian webinar WG Business Network. WG Business Network ini kami sengaja suguhkan untuk menginspirasi para pebisnis, para startup bisnis, dan juga para komunitas sehingga mereka juga bisa mendapatkan insight yang kami suguhkan dari rangkaian webinar-webinar kami. Perkenalkan, saya Roni Gunawan, saya CEO dari WG Property dan juga sekaligus founder dari WG Business Network ini. Kali ini kita akan membahas topik mengenai bagaimana strategi mengelola sebuah bisnis di dunia kuliner yang akan dipandu bersama dengan Chef Simon. Jadi dalam rangkaian WG Business Network ini kami sengaja ingin menampilkan ngobrol-ngobrol santai di pagi hari untuk bisa menginspirasi sahabat-sahabat WG mengenai insight-insight bisnis terkini. Baik, kali ini saya ditemani oleh Chef Simon. Good morning. Morning. Okay, Simon, maybe a lot of our audience are really curious about your background, about who is Chef Simon. Maybe you can tell about yourself, please. Okay, good morning everybody. So I arrived in Indonesia about almost 10 years ago. Okay. Yep. And with a background already with culinary and cooking experience. 5 years studying in France and a lot of work around the world. So that was 2010. Something like that. I can't even remember when was it. And then I directly start to work in kitchen because it's my job since the beginning. So that was how I arrived here. Been traveling the world, been traveling 5 different continents. So been working on these different countries and learning different way of working, learning different kind of cooking. It's not only French cooking, there's different kind of cooking in the world. Yeah. So you have to touch a little bit of everything. And that's how I actually arrived in Indonesia after traveling. I was traveling in Southeast Asia with my backpack. And then I set my backpack in Bandung and I never left after. Right. That was almost 10 years ago. Wow. Jadi kelihatannya sahabat WG ini banyak sekali pengalaman yang bisa kita dapat dari Chef Simon, karena kelihatannya Chef Simon udah banyak sekali keliling berbagai negara di dunia dan akhirnya dia jatuh cinta dengan Indonesia, ya. Kenapa jatuh cinta dengan Indonesia? Kelihatannya bukan hanya soal kerjaan nih kelihatannya ya, karena saya dengar juga Chef Simon juga ada dapat pasangan hidup di Indonesia ya. Yeah. It's good to be here. It's good to stay in Indonesia. Okay. Dan supaya ngobrolnya seru pagi ini, kita juga ditemani dengan secangkir kopi tentu saja. Dan karena Chef Simon ini dari Prancis, kayaknya lebih seru kalau ditemani dengan croissant, sebuah sarapan khas dari Prancis katanya gitu. Dan kalau biasanya kalau minum kopi ditemani sama croissant, kalau orang Prancis kayaknya kurang pas kalau nggak ditemanin sama Butter. Butter is love, butter is life. Ya. You have to eat butter with everything. Dan katanya kalau nggak ada butter, saya dapat cerita juga dari beberapa chef, kalau di kulkasnya nggak ada butter, rasanya itu ada sesuatu yang kurang hari itu, ya, sesuatu yang bikin galau karena butter yang bagus merupakan sebuah bagian dari kehidupan orang-orang Prancis gitu. Ya, kali ini kita ngobrol-ngobrol santai pagi ini bersama Chef Simon. Kita juga akan sambil mencicipi croissant, kita akan sambil ngopi-ngopi. Ya, kalau orang Indonesia susah ngomongnya croissant atau apa ya, mungkin beberapa fasenya croissant juga boleh ya, sama aja. Yang penting rasanya enak, yang penting ada butter kalau untuk orang Prancis ya. Buat bikin croissant juga perlu butter. Iya. Buat bikin croissant kalau butternya bagus, croissantnya akan bagus. Ya, Kalau dibikin dengan margarin, misalnya, margarin bukan butter, betul. beda kan? So if you use margarine, your croissant will not be as good, as crunchy, as
Yeah, that's fluffy right. as with real butter. That's why it all depends on that. Jadi kalau mau bikin croissant yang enak, rahasianya adalah harus butter yang bagus. Dan tadi sahabat WG kita dengarkan Chef Simon ternyata bisa ngobrol bahasa Indonesia ya. Saya juga bingung apakah ini morning coffee talk-nya akan pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nanti kita akan campur-campur supaya seru. Ya mungkin In English. That would be easier in English. Maybe your followers will understand better. But my bahasa Indonesia, not so much. okay. Yeah, just relax. Maybe you can have Yeah, sip of coffee. Let's have breakfast. Yeah. Ya. So I'll show Dan you. kali ini seru sekali, kita ditemani juga buat makan croissant ini. Kayaknya saya ditemani sesuatu yang spesial nih di sini. Ada olesan-olesan hasil karya dari Chef Simon. Mungkin nanti kita bisa sambil cicip bareng-bareng nih. Ya, kayaknya saya juga mau sambil ngopi ini kelihatannya. Saya harus buka face shield-nya dulu. Usually when we have breakfast, so this is strawberry jam that we make in apero. We can discuss after. Just open it. Wah, ini kita mau Like this. cicipi butter A bit of dengan butter. croissant dan juga wah itu Take some homemade jam. strawberry jam ya dari secret resepinya. Kayaknya bukan hanya Chef Simon saja, kayaknya Dari saya lo. juga penasaran pengen coba ya. Saya pengen coba si croissantnya. And with the coffee, chocolate. Tentu saja dengan butter. Katanya harus dengan butter. Kalau orang Indonesia sih kayaknya kadang-kadang nggak sama butter ya, langsung gigit-gigit aja kelihatannya gitu. Tapi saya pengen, yang penasaran hari ini, karena saya sengaja ulas di pagi hari ini, saya mau makan croissant ini dengan homemade strawberry jam, ya, yang sengaja dibikin sama Chef Simon, ya. Kayaknya ini benar-benar tanpa bahan pengawet katanya, ya. Jadi ini benar-benar alami sekali, ya. Mari kita coba ya. Sebelum saya lanjutkan ngobrol-ngobrolnya, saya udah nggak tahan. Saya pengen coba sekali croissant ini dengan strawberry jam. Dan strawberry jamnya masih ada bulir-bulir stroberinya kelihatannya. Kayaknya ini bakal seru sekali. Perfect. Kalian harus coba ini. Ini yang paling penting dari Morning Coffee Talk ini. Selain menginspirasi bisnis, kayaknya kalian harus coba ini. Enak banget, seger dan ada bulir-bulirnya. Biasanya kalau selai-selai di supermarket, itu kan rasanya udah campur kimia ya, kurang lebih begitu ya. Dan biasanya udah strawberry jamnya udah lembut, nggak ada tekstur stroberinya. Ya, kalau ini pas banget. Dan jangan lupa supaya sehat kita makannya minumnya pakai espresso, kopi pahit, jadinya baik untuk kesehatan juga. Can see your face, you're not used to the real taste of strawberry, yeah? Yeah, very very good. Jangan lupa cari ini. Nggak tahu dibeli di mana, nanti kita tanyain ya habis acara ini. Baik, kita akan lanjutkan ngobrol-ngobrol santai kita. Kita akan diskusi bukan tentang strawberry jam, kita akan diskusi tentang khususnya bagaimana mengelola bisnis di masa pandemi ya. Itu yang akan jadi topik kita pagi hari ini. Saya nelen dulu croissantnya karena ini enak sekali. Saya nggak mau ketinggalan rasa yang enak ini. Ini tim saya di belakang kamera juga udah ngiler-ngiler nih pengen coba. Harap tahannya habis webinar ini selesai. Okay, as you an expert in food and beverage and culinary art industry, I want to ask about what is the main challenge to start F&B business. To start properly, Yeah, to start properly. from zero, you need to have really that your concept and your idea already thought. Yeah. So before starting investing any money or anything, you really have to think of your concept. You want to make a bakery, you want to make a restaurant, you want to make a coffee shop. The past years, you see in Bandung, coffee shop were booming. Yeah, yeah. Every street has a coffee shop. So that was a business model that
people were easy to make because it doesn't demand too much money. But you really have to make your idea. You stick to your plan. If you want to make a battery, then you make a battery. And then after that, you go through all the steps of equipment, marketing, and your location, your place. You really need to know what you want to do. Culinaire is very large domain. There's many kind of different food, and everybody thinks that it's easy to open a restaurant, for example. Yeah. So, my friend opened a restaurant, I'm going to open a restaurant. Well, it's not that easy. You need to know what you are doing in the kitchen, in the bar, in the coffee. It's all different departments, and you need experts in every department. Yeah. If you open just to open, well, good luck. Yeah, you can do it, but you will have to face some issue that it's better to fix directly since the beginning. If you know what you are doing. Like, you open a coffee shop, you need a coffee machine, for example. Simple things like this that you need to think since the beginning. Capacity, your capacity to work here also. There's lots of different things to really put on paper to make your plan, especially if you're a beginner or especially if you never open a restaurant or a cafe. Really, if you go open like this all the way, you go in the world. Okay? You set up your strategy, your goals, and then your marketing, communication strategy. And from there, it depends on your investment, but you can grow. What I do in the previous business also in Indonesia, start small and then you grow. That's if you start small and then you grow, you will have less problem, let's say. But if you always start big with a lot of money, a lot of different, you have more capacity, but you have more problems also. So that's my philosophy. Also, we start small and keep standard. That's very important to keep your standard always. Never change too much. I'm really curious because right now many people try to open a new culinary business. They see that maybe open a culinary business is like an easy thing. That's the problem. Yeah. Actually, there's not that easy. There's a lot of things that need to be done properly because we need to serve the best way to the customer. So I really That's true. I'm really curious how to make a strong concept to open a culinary business. Strong concept, it's important. You need to have your concept, you need to have your idea, but also what I think, and maybe because I'm French, and that's what we believe in France, the product is the most important. That's really how we believe in France. How you sell it, it's also important, but our belief, the product will sell by itself. You make a good croissant, a good bread, a good jam, a good pasta or anything, people will know. So it comes with taking the best ingredients, taking the best ingredients to make it. No short. Follow the recipe, you follow the thing. And you have a good product. And the product itself, that's anywhere in the world. If you have a good product in Chinese cuisine, in Japanese cuisine, it will sell. You don't need to have like a very big marketing, to make it, come buy my product. No, if the product is good, product, it's the core. That's what we believe, and also as a chef in kitchen, we want to work with the best ingredients. That's the thing we believe, it makes the sales good. Oke, jadi sahabat WG, jadi sebenarnya kan banyak sekali, apalagi di era pandemi ini, saya juga banyak dengar kalau kita lihat di Instagram apalagi ya, banyak sekali orang yang kepengen bikin bisnis di bidang makanan, ya di bidang kuliner ini. Kayaknya kalau dipikir-pikir kita harus berusaha bangkit dari pandemi ini, banyak orang yang kayaknya bisnis kuliner aja deh, ya kayaknya bikin makanan ini, bikin makanan itu. Tapi
tadi kita dengar sendiri dari Chef Simon, kayaknya kita nggak bisa bikin bisnis itu hanya asal-asalan ya, karena pasti kita bikin bisnis ini kan sebenarnya untuk jangka waktu yang cukup panjang, untuk periode yang bisa sustain lama ya, dan bisa menguntungkan, bisa juga menghidupi keluarga dan seterusnya. Jadi kelihatannya bisnis kuliner baik, tapi kelihatannya setelah mendengar pemaparan dari Chef Simon, karena banyak hal yang harus kita pikirkan from A to Z, jadi kita harus benar-benar punya ide dan konsep yang kuat untuk membuat sebuah bisnis kuliner yang baik, karena banyak sekali nanti kita harus pikirkan detailsnya dari industri kuliner ini supaya kita bisa bertahan. Dan tadi satu hal yang penting yang saya dapatkan, bagaimana membuat strong concept, ya, bagaimana kita membuat sebuah ide yang brilliant. Kita harus tahu benar apa keunggulan dari produk yang akan kita suguhkan ke customer. Jadi kalau filosofi dari Prancis katanya kita benar-benar harus tahu, kita harus fokus dengan kualitas dari produk, ya. Bahkan tadi dia sampaikan hal kecil yang saya ingin coba ulang adalah bahkan dalam pengolahan produk itu bukan hanya produk yang enak, tapi kita juga harus bisa meminimalkan apa ya, kalau bahasa Indonesianya barang-barang sisa begitu ya. Jadi satu resepi itu harus bisa pas sekian batch, nggak ada barang-barang yang sisa yang kebuang, karena itu sebenarnya akan menimbulkan sebuah tambahan biaya yang kalau dikumpul-kumpulin justru tidak terduga, jadinya kurang efisien untuk bisnis kita, ya. Jadi kelihatannya itu punya konsep yang kuat. Kita harus fokus sama kualitas dari produk kita yang cocok dengan target market, ya. Jadi kelihatannya dari Business Insight ulasan pertama ini saya mengajak sahabat WG, bagi yang ingin berbisnis di bidang kulineri, tadi bagaimana untuk start awal kita membuka sebuah bisnis kuliner, kita harus explore lebih banyak tentang khasana kulineri yang ada. Kita akan buka coffee shop, kita akan buka masakan Indonesia atau misalnya Western food. Kita harus tahu benar sehingga kita bisa mengelola bisnis dengan lebih baik. Kira-kira itu yang tadi disampaikan oleh Chef Simon. Oke, mungkin berikutnya saya juga tertarik sekali untuk diskusi mengenai bisnis kuliner ini. Simon, we know that during this pandemic area, we know that a lot of new upcoming business, new startup business in culinary. Also, we also know that we also have many big business that already exist. Yep. Okay, how to compete, how to win the competition, how to survive for a big or already exist company, and also for a new coming business. It's hard. That's what I was saying before. How to survive in this pandemic. Yeah. If you're only on culinary business, and then for example you have a restaurant but you cannot have customer, then you have to think something new, a new idea, you have to explore new ways of selling, for example. Yeah. So in our case, for example, in apero, we depend on the premises. We cannot open for public. At the moment, we are still closed for public. So I had to think and develop new ideas, a new strategy to go back to our customer. Our customer, they cannot come to our place, so then we have to go to theirs. So that's where we develop this kind of products. So pasta, sauce, preserved sauce, and frozen food that we sell online. So online is one way. Our customer, they also know our products, so they call us directly, and we send to them directly. So we send in Jakarta, we send in Kota Baru, we send in many other places. But what we do, we found these new products during this pandemic. Oh, I see. So that pandemic had bad effects regarding sales, for example. But it also had a good effect regarding our research.
So during this time, we research what is the new product we want to develop, what is the new product some people like, and then we develop the same kind of product. And all that, it's thanks to COVID. So many things are because of COVID. Some of our product is thanks to COVID. So we had to find new ways of selling. And that's what I believe other restaurants and other places are doing too. Frozen food, vacuum product, and private dining, for example. Like you don't have to go to the restaurant; the chef come to your place. Oh yeah. I will develop that in the next month actually. So we develop new things because we don't want to die. We have to survive during this pandemic because we don't know how long it will last. See, it's already Augustus. It's been 4 months, and it's not looking any good, until the end of the year. So we have to really have to, use your brain and think of new ideas to sell to please your customer. Big companies or small companies, we have to, survive. I believe if you survive during this, 2020, then 2021 will be a piece of cake. The business will be over, booming and everything. So you just have to make it through and not give up during the 2020. And then after, it will be better. I think so. Better days are coming, but we still have to think how to survive. It's important to still explore different products and different recipes. That's what we've been doing. So how the response about your customer about your new product? They love it because they have apero product in their house. So we develop easy things to do. For example, just with these two things, you have a dish, for 3 person, and it's faster than Indomie. Oh, really? I can guarantee you that this one is faster than Indomie. 2 minutes to boil the pasta. You open the bolognese. 2 minutes, tac, make it hot, boom, finish. Maybe you can explain for the audience, what is this? It's just dry pasta. Like, maybe in Indonesia you are not familiar with that, Indomie. This one is egg pasta. It's just the same thing, just egg and flour. That's all. Right? It's an artisan product. So I give it a 6 months expiry. So you made it by yourself? Yeah. All of this, the bolognese sauce. Sahabat WG, ini menarik sekali. Ini saya lihat di sini ada pasta tagliatelle jenisnya, ya, lebih besar dari spaghetti, gitu ya. Sekitar 1 sentian gitu ya, kayaknya gitu. Saya pikir ini produk instan, dia tampilin di sini mau sama sausnya kelihatannya begitu. Tapi ternyata yang menarik di sini dia Chef Simon bikin sendiri ini, dia bikin sendiri homemade pasta, jadi kayaknya pasti rasanya kalian bisa bayangkan sendiri ya, pasti rasanya lebih seru gitu, ya. Dengan tadi beberapa teman-temannya nih, kayaknya ada bolognese sauce, ya. Tadi saya barusan coba strawberry sauce. Jadi tadi kita habis bahas bagaimana perusahaan kuliner yang sudah eksis dan juga small business yang baru develop. Ya, bagaimana mereka bisa survive di tengah pandemi ini. Jadi kelihatannya kita harus benar-benar kreatif dalam menjalankan bisnis kulineri ini. Karena kita tidak mungkin dalam era pandemi ini kita benar-benar stop. Ya, kan kayaknya sebagai perusahaan juga kita harus terus berjuang, kita harus terus bisa bertahan hidup. Itu yang jadi problem, kita harus bisa berpikir out of the box. Ya, itu menurut saya menjadi sesuatu hal yang menarik. Tadi Chef Simon sampaikan bahwa justru thanks to COVID, di era COVID ini seorang chef, seorang entrepreneur bisa menggali potensi diri dengan lebih lanjut sehingga bisa menciptakan produk-produk yang sebenarnya tidak bisa dipikirkan sebelumnya. Karena biasanya kita udah terlalu sibuk dengan keseharian kita udah sibuk dengan rutinitas produk yang sudah kita pasarkan, tapi kita kehilangan fokus bahwa sebenarnya ada sebuah ceruk pasar yang bisa kita layani, ada sebuah ceruk pasar yang bisa kita explore lebih lanjut,
dari potensi yang kita miliki, ya. Contohnya Chef Simon tadi dia menciptakan beberapa produk yang menarik tadi, strawberry jam yang udah saya coba tadi pagi, ya, dengan croissant ini enak sekali, dan juga ada beberapa produk-produk unggulan lain yang sebenarnya tidak terpikirkan sebelumnya. Jadi saya pikir sahabat WG juga kita bisa lebih memikirkan apa ceruk pasar yang bisa kalian layani dari produk F&B khususnya, ya, sehingga kita bisa menggali apa sih kira-kira yang bisa kita tawarkan untuk para customer. Kita juga bisa memikirkan dengan lebih lanjut apa sih yang customer kira-kira inginkan, kira-kira problem apa yang bisa kita selesaikan dengan produk yang bisa kita kembangkan. Kelihatannya itu menjadi suatu poin penting dalam pengembangan usaha, pengembangan bisnis di era pandemi ini, ya. Saya mau sambil minum kopi ini kelihatannya supaya lebih rileks, ya. It's getting cold. So we have to drink it now. Minum espresso itu bukan ini kebetulan saya minum espresso bukan cappuccino. Jadi kalau minum espresso ini biasanya memang harus sekali minum habis, bukan untuk diicip-icip lama, ya, karena kurang enak kalau espresso udah dingin sebenarnya gitu, ya. Oke, tadi hal yang menarik balik lagi tentang pengembangan bisnis di era pandemi tadi. Selain tadi kita mengembangkan produk-produk, kita juga harus fokus juga untuk bisa mengembangkan saluran pemasaran. Ya, tadi Chef Simon juga udah menyampaikan dia bisa masuk ke private party di rumah, gitu ya, misalnya begitu, sehingga tetap bisa survive, tetap bisa berkembang, gitu, ya, di era pandemi ini. Dan tadi satu poin yang menarik yang bisa kita dapat dari Chef Simon, kalau kita bisa survive, kita bisa kreatif di era pandemi ini, ada satu jaminan bahwa begitu era pandemi ini selesai, berangsur-angsur, ya, kita bisa mengembangkan bisnis dengan lebih baik, ya. Dia bilang just a piece of cake katanya gitu, ya. Karena pasti di era pandemi ini kita harus bisa mulai bebenah, begitu ya. Kita harus bisa menata perusahaan, kita bisa lebih fokus supaya tim kita nanti bisa lebih efektif, produk fokus juga lebih baik, sehingga setelah pandemi ini berangsur-angsur berakhir, harapan kita semua, kita bisa menjalani bisnis dengan lebih baik, kira-kira begitu. Ya, itu poin penting yang bisa kita petik dari pertanyaan yang sebelumnya. Okay, so if already have a product development, if we already develop a new concept for survive during this pandemic, so what do you think the best strategy to run our product development? Product development as in how to develop these products even better. I mean, how to market your product development. Right. So that comes with the Because online. I think right now during this pandemic, people is getting afraid of the virus. Yeah, People yeah, getting afraid about the health conscious and something. Yeah, well, especially if you go to restaurants and you have to follow the protocol with masker, hand sanitizer. People, maybe don't want that, so they'd rather stay in their house and order online. So that's what a lot of people do. They order on their phone. So online business is big. Now it's booming. It was already booming, but now people keep ordering more and more online. So even you want to buy new shoes or anything, now you don't go to the store. You buy online. So that's why we also think that's a part of the future. Online food. Yeah. We still do the offline because we still love to have our customer when we can meet them. But online, that will be the next big thing. Like, for example, if you want to do cooking class, I used to do cooking class in kitchen when you have maybe around 20 people around you. Now, people don't want to do that anymore. So what we do, online cooking class. So people will go just like this kind of meeting, Zoom meeting. So people can follow the cooking class directly with the chef.
So yeah, we don't make the demo hands-on, Yeah, but we can see what the chef is doing. So for people who are a little bit afraid of meeting other people and they cannot be bothered with the protocol, they stay in their house and they follow online classes. That's what I think will be the next also big thing. We have to adapt. Also, we have to adapt our situation. yeah, yeah. So that's a new thing for 2020 for sure. It was already big, but now bigger. But actually, the health protocol, the hygiene, I think is the main subject in the culinary industry. Actually, right? That stops people Yeah. to go. Yeah, if for example, when you go to the shopping mall and you have to scan, you have to use face shield, sanitizer, everything. It's not as easy as before. Yeah, yeah. So people are tending to go less to the shopping mall than they used to be. I think that protocol is good because we need it, but for restaurants owner, it's pretty difficult. Yeah, yeah. But we still apply it. If you apply it, you don't want to go to a restaurant when you have like something in between. Yeah, some restaurant like is doing that. Plastic thing. It's not, it's not really interesting. Yeah, yeah, yeah. So yeah, that's online business is still bigger and bigger. Ya, jadi sahabat WG kelihatannya setelah kita fokus dalam pengembangan produk, kayaknya kita harus fokus bagaimana nih jualannya. Kalau enggak, ya kita produknya udah bagus-bagus, nanti nggak bisa dijual. Jadi kita memang seperti fenomena yang sudah kita hadapi sekarang, online bisnis jadi penting nih. Selain kita bisa dagang offline, ya keseruan makan croissant sampai jatuh tuh. Saya aja dari tadi udah pengen gigit ini, cobain jamnya lagi. Cuman karena keasikan dengerin pembicaraan yang seru dan saya harus nge-host, ini wayahna kudu nungguan ya. Kalau enggak, saya udah gigit sampai habis. But anyway, tadi balik lagi ke online dan offline bisnis. Online bisnis menjadi salah satu fenomena yang penting sekali untuk menghadapi era pandemi ini. Karena orang lebih suka less interaction dengan others, ya. Walaupun sekarang memang beberapa area di bisnis udah mulai banyak berinteraksi dengan orang-orang, tapi sebagian besar memang masih takut keluar rumah, sebagian besar memang masih enggan untuk berinteraksi dengan banyak orang. Jadi kelihatannya kita harus benar-benar fokus untuk menerapkan strategi digital, ya. Kita harus mengembangkan strategi digital ini secara komprehensif, bukan hanya sekedar posting Instagram, bukan hanya sekedar kita masukin gambar-gambar foto-foto yang bagus, ya, tapi kita juga harus memandang kita mengembangkan strategi digital memang melalui Instagram salah satu medianya sebagai salah satu upaya strategis untuk mengembangkan bisnis kita dalam jangka panjang, ya. Kalau tadi soal kulineri bisnis, mungkin hal ini juga saya alami di WG Property. Dalam era pandemi ini, bahkan hal yang menarik, WG Property masih bisa berjualan dengan sangat baik ya dari beberapa unit bisnisnya. Bahkan yang saya terkejut, dari beberapa unit bisnis menghasilkan penjualan yang lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya, sebelum pandemi ini. Ya, itu berkat kami mengelola dengan baik mengenai strategi pemasaran digital. Ya, mungkin sahabat WG nanti bisa ikutin terus webinar series dari WG Business Network ini. Kita juga akan terus berupaya menampilkan insight-insight tentang pengembangan bisnis dan mungkin nanti dengan strategi pemasaran digital yang sekarang merupakan jadi salah satu kunci utama untuk pengembangan bisnis. Karena kan orang udah mulai susah nih ketemu sama dengan satu dengan yang lain, atau mungkin datang ke perusahaan mungkin udah lebih enggan, kelihatannya begitu. Ya, jadi itu salah satu hal yang menarik yang harus kita perhatikan, dan jangan lupa protokol kesehatan, ya. Face shield jadi penting, ya, karena saya mau sambil makan nih dari tadi minum, jadi kepaksa harus dilepas dulu, tapi ini menjadi salah satu protokol yang penting buat sahabat WG untuk bisa diperhatikan. Tapi menurut saya pribadi, in other hand ini salah satu
hal yang penting untuk diutamakan juga, karena biasanya kadang-kadang apalagi ibu-ibu yang mulai usaha kuliner suka lupa protokol kesehatan, padahal hygiene merupakan salah satu bagian yang penting untuk menampilkan produk-produk yang fresh dan berkualitas, ya. Oke, dari tadi kita bicara mengenai tentang bagaimana strategi, bagaimana pengembangan konsep di era pandemi, ya. Saya pengen gigit croissant ini dulu karena saya masih pengen nyobain strawberry jam yang enak sekali ini, ya. Tapi saya pengen dengar dari Chef Simon, sekarang lagi ngerjain project apa nih di Bandi khususnya? Atau mungkin di Indonesia. Saya mau sambil makan croissant dulu ya. We are just opening a few other small things, like a roast chicken booth in a friend's place in Sorres Montreal, because I also need to keep my staff working. So I find some small things to keep them working, you know, so to give them job and give them salary. You know, that's important also. Now that's what we believe. You know, like that's one of our identity also in Apero. Our staff is little family. You know, we keep our staff and we want to keep them. So that's important too. You know, like you have to keep your people working with you. Now we open a small roast chicken booth. Maybe you can come and check tonight or this weekend. Or we open already, so it's like nice little chicken roast chicken. And all of this, you know, it's small things that we need to. Not we need, but we made during the pandemic. You know, thinking new ideas, new thing. Okay, we cannot work like this, then we're gonna find something else to still be able to work. You know, that's what our philosophy is. We are a small place. Our product is everything homemade. The real thing. No, we call that gimmick. No MSG. No. Preservatives, everything like that. So I explain to my staff what we sell. You know, it must be fresh. Okay, fresh is the best. For anything, fresh is the best. When you have a chicken that, you know, just take it out from the oven and eat directly is the best thing in the world. So when you have this, you have to explain your staff, because of course different culture. Different background, so we have to explain our team how to give our customer the best experience. So if you don't explain to your staff what is it, how can they explain to the customer? You understand? It's really something I like to share. Also, I like to share the taste and the recipes and everything. So I explain my staff, this is the real taste, so they can explain to the customer what is the real taste, for example. Because if I'm not here, or if the staff, no, they have to explain to the customer if I'm not there. Understand? So these different things, really, how we call that, like small things, but you make them a better staff. I believe the staff for restaurants, a cafe, hotel, everything, employees is the resource. You know, employees is the resource. If you have a question and your employee cannot answer, now this is looking bad. You know, like your employee have to know everything and not just say yes or no. You know, they have to know everything. So that's really important. So what I think it's important too. So for our roast chicken, for example, they can do it now. You know, I teach them how to do it. They can do it. Tell me about your roast chicken. What kind of roast chicken did? Classic roast chicken. Like it's not spicy. It's just with proper, you know, roast vegetables. We use herb from the garden. Every morning I go in my garden. You know, I pick up what I can. Really? Is it from your garden? Yeah, our friend's garden or my supplier. And it's, you know, fresh. So when you receive, for example, I'll give you an example. I receive a chicken in the morning. They are roasting it, let's say not afternoon, morning directly, and then they are just eaten in the afternoon. You cannot make anything fresher than that. Yeah. Understand? So it's fully
fresh is the best. That's my motto, for what we do. So it's just like a bit of salt, pepper, butter, Yeah. rosemary, oregano, roast vegetables, and very good gravy, chicken gravy. That makes a difference. Yeah. It's not like very dry, it's moist. And how about the preserved product? So preserved products, that's something I What do used you to do before the pandemic also. But for example, you will find a lot of sauce in jar right Sauce now. in jar. Yeah, you find a lot, but most of them you have to keep them in the chiller. Chiller, yeah. Yeah, these ones. So that's kimchi also. Kimchi. Yeah, you I make kimchi also? Yeah. That's another product. This is real preserve, which means you can keep this on the shelf, room temperature, for at least a year. Oh, really? Yeah, and this got meat inside. So what is the secret? So you It's don't have it's a process. It's a real preserve process. So you have to have the proper jar. You have to have the proper lid. It's expensive. Yeah, It's an expensive process. But this, in the end, this product, you leave it like this on your shelf. You don't have to put it in the fridge. After you open it, of course. Oh yeah, of Put it in the. It's just like you go to the supermarket and you find all the sauce. Yeah. That's what it is. So that's why I like this kind of thing, because that's the recipe I do in apéro. So you can be the chef at home. Understand? Okay. So you have exactly the same product that you sell. Maybe I do it better because it's in the cafe, I do it in the apéro, but you can do the same in your house. Jadi sahabat WG, menarik sekali tadi. Kayaknya kita kalau mau mencicipi hidangan dari Chef Simon, kita bisa coba, katanya ada satu shop rahasia katanya di Surya Sumantri, ya, ada roast chicken yang sangat fresh. Kata itu kunci utama dari produk Simon adalah suatu produk yang fresh, katanya begitu ya. Dan juga di sini ada yang menarik saya ini nih, kayaknya ada satu sauce bolognese yang ternyata bikinnya benar-benar sangat rahasia kayaknya, supaya produknya tetap fresh dan katanya bisa disimpan selama setahun ya, itu sama 6 bulan gitu. Wow, ini menarik sekali gitu ya. Kalian harus cobain ini, kelihatannya ini seru sekali nih, sehingga kita bisa menjadi chef di rumah. Oke, saya kayaknya setelah kita ngobrol-ngobrol, kita dengar bagaimana pengalaman dari Chef Simon, kayaknya ini ada beberapa pertanyaan yang saya pengen ajukan supaya diskusi kita makin seru pagi ini. Ya, mungkin pertanyaan pertama katanya, bagaimana mempromosikan secara efektif produk yang akan kita jual, ya. Jadi kebetulan ada satu startup bisnis yang juga memang bergabung dalam diskusi kita pagi hari ini, yang kebetulan produknya juga memang sudah diterima di pasar. So there's a customer, there's an audience ask about how to promote effectively for the culinary business. Actually, the audience already have the product and already have the business. They ask about how to promote effectively for better for her business. That's marketing. That's right now, especially in Indonesia, marketing. It's what people see on their phone and digital marketing. Maybe the marketing like we used to do before, like you go door to door, this kind of thing, it doesn't work anymore. So marketing. You need to have a budget for that. Digital. Nowadays, people spend all their time on their phone. Good photo, good design, everything. So it will be effective. Yeah. They will see the quality also on the photo. Yeah. Also, we can make a good experience from the picture, right? Picture. Yeah. Nice photo, nice picture. People will see that, because when you see how you call that, bloggers. This one you can invite them, and then they will make some marketing for you. That's also some ways to do it. I still believe the product, is
most important. Yeah. The product to sell by itself. Some companies like Marie Regal, for example, they don't need marketing anymore. If it's already famous and the product is already good, people know it. So to make it more effective, yeah, for sure, digital marketing. Yeah. That's what it is nowadays. Yeah. Kembali dalam bahasan kita sahabat WG, jadi kelihatannya untuk menjawab pertanyaan yang sebelumnya bahwa kita memang harus fokus sama pemasaran kelihatannya gitu ya. Dan salah satu upaya pemasaran yang penting saat ini adalah pemasaran digital ya. Jadi untuk pemasaran digital yang saya ketahui hal yang utama adalah konten ya. Salah satu media untuk digital yang paling umum tentu saja Instagram sekarang. Untuk masuk ke Instagram, konten-konten yang baik tentu saja dari kualitas foto yang baik salah satunya. Ya, memang banyak sekali strategi yang bisa kita kembangkan di pemasaran digital ini. Tapi tadi Simon secara singkat, karena kalau kita bahas ini bisa nggak cukup sehari nih tentang pemasaran digital ya, karena tekniknya seru sekali ya. Sekarang banyak sekali yang bisa kita pelajari. Tapi salah satunya adalah foto ya, tadi Simon sampaikan adalah foto yang baik untuk membuat orang-orang tertarik terhadap produk kita. Bukan hanya tertarik, tapi kita juga bisa mengenhance sebuah experience dari produk yang akan kita tampilkan. Ya, saya juga sering menjumpai ya banyak sekali produk-produk yang sebenarnya enak sekali, tapi mereka kurang pandai untuk bisa memasarkannya. Ya, kalah sama produk yang rasanya biasa-biasa, tapi fotonya bagus, orang ngelihatnya kelihatannya udah tertarik, ya. Kalau bahasa Sundanya jadi pikabitaun gitu ya. Jadi benar-benar tergiur pengen coba gitu. Ya, jadi salah satunya adalah konten untuk kita bisa masuk secara lebih efektif ke dunia digital marketing. Jadi memang pemasaran kita harus lebih kreatif, kita harus lebih mempersiapkan channel-channel pemasaran kita bisa masuk ke ceruk-ceruk pasar, kita juga bisa mengembangkan beberapa produk-produk tambahan yang bisa kita kembangkan tadi seperti kita dengar di bahasan sebelumnya, yang bisa kita tawarkan ke ceruk-ceruk pasar, sehingga bisnis kita bisa lebih berkembang. Ya, mudah-mudahan insight dari Chef Simon dan beberapa ulasan dari saya juga bisa memberikan inspirasi buat pertanyaan yang tadi. Ya. Ada pertanyaan berikutnya, there's the next questions, ya. Katanya, saya coba baca dulu bahasa Indonesia ya, karena ini sudah disampaikan sama tim. Katanya saya tertarik dengan pasta kering, katanya gitu, ya. Chef Simon tadi bilang pastanya lebih cepat dimasak daripada mie instan, gitu, ya. There's a customer ask about the about the pasta. Homemade pasta. And that's why we do the hard job for you. This is ready, so we do it. So this is dry pasta, just like Indomie. They are doing the same, a long time ago. And this is the same process. So it's just egg and flour, and this is dried for at least 4 days. 4 days. Yeah. Before we put it in the packaging, 4 days of dry. So this is a dry pasta, can last for 6 months before opening. And really, this one for the tagliatelle, 2 minutes boiling. That's Only it. 2 minutes. Yeah, that's it. They're already cooked. And then, if you want to use that bolognese, so this bolognese sauce, it got everything in it: tomato, carrot, onion, meat, beef, everything is in the sauce. So literally, when you boil your pasta, take them out, strain it, keep the same pot on the fire, put your bolognese to boil, it will take 30 seconds, take your tagliatelle still hot, put them in the pot, ready. You just need to put it on your dish after, a bit of parmesan, a bit of basil, tomato, there you go. So when I say it's as fast as Indomie, it is, and it's healthier and for sure better. Yeah. Sorry Indomie, but my pasta is better. So maybe you can give us some tips how to cook a pasta properly and how to make sure that the pasta is already okay. done. So this is artisan pasta, egg pasta. They are 2 minutes, 3 minutes for cooking.
when you cook pasta, a big volume of water. A big volume. Let's say for this one, you make a big pot, maybe 5-6 liters. Huh? So they are not sticking together. Yeah. And salt in the water and bay leaf. Bay leaf. Yeah, put some bay leaf. It's an antioxidant as well, so it will help you digest, and it will give a nice Mediterranean taste just in the pasta directly. Yeah. And if you buy them in the store, they are dry pasta, but factory made. They take a little bit longer, 7-8 minutes. Oh. Yeah. So if you do that, it takes really, if you want to make a dinner in your house, you have our product, 10 minutes, you have a dinner ready. That's why we do the hard job for our customer. Yeah. And then you just need to open the pot, and that's it. That's really, our pesto is the same, our passata sauce is the same, everything is ready to eat. So that's what we developed during this pandemic. Jadi sahabat WG, kita bisa tahu tadi ternyata ini adalah artisan pasta yang memang dibuat sendiri. Kalau makannya sih gampangnya tinggal seruput kayaknya udah langsung habis sepiring. Ya, ternyata untuk bikin ini ternyata butuh waktu 4 hari untuk dikeringkannya ya. Jadi memang kita harus bisa mengapresiasi untuk beberapa produk-produk yang artisan karena lebih fresh, lebih alami, tapi memang bukan suatu hal yang mudah ya, bahkan membutuhkan waktu yang cukup lama. Ya, tapi di sini jangan khawatir, Chef Simon memberikan sebuah solusi buat kita yang pengen makan enak di rumah. Kita bisa tinggal rebus, ini cuma 2 menit katanya. Kalau pasta instan mungkin harus lebih lama karena kan dia dikeringkan dengan metode tertentu sehingga dia lebih padat. Jadi butuh waktu untuk direbus dengan lebih lama ya, 7-8 menit katanya. Tapi kalau ini cukup 2 menit aja karena ini benar-benar masih fresh, artisan. Ya, nggak sekering itu, dan cukup dicampur dengan aneka sos yang sudah diciptakan sama Chef Simon. Kebetulan yang ada di meja saya ini adalah bolognese, ya, bolognese sauce, ya. Jadi tinggal diaduk-aduk aja. Tadi kita dengar satu rahasia, katanya gimana supaya pastanya enak, ya. Selain direbus di air, kasih garam sedikit supaya gurih, ya. Jangan dikasih pecin, ya, kayak ngasih MSG, tapi please, ya. Please. Only. Dan tadi ada daun bay leaf dimasukin ke airnya supaya lebih wangi dan juga bisa mengandung antioksidan. Ya, itu menarik sekali buat kita simak. Ya, demikian sahabat WG bincang-bincang menarik kita pagi hari ini tentang Business Insight dari rangkaian WG Business Network. Semoga dalam bincang-bincang pagi hari ini bisa saja ditemani dengan pasta. Belum saya makan pastanya, tapi yang pasti saya hari ini ditemani dengan croissant dan strawberry jam yang enak. Ya, biasanya saya nggak pernah jadi host. Ya, biasanya saya di belakang layar aja. Tapi kali ini karena saya penasaran sama strawberry jamnya, jadi saya sengaja paksain supaya jadi host, supaya bisa nyobain strawberry jamnya langsung yang pertama. Ya, itu menarik sekali. Kalian harus coba ini. Ya, dan WG Business Network tetap berusaha menyajikan insight-insight yang menarik tentang seputar bisnis, seputar tentang sebuah kehidupan yang lebih berarti di dalam, terutama dalam era pandemi ini. Ya, kami akan hadirkan terus secara konsisten mengenai program-program webinar series karena belum bisa bertemu nih kelihatannya sekarang ya dengan acara-acara yang menarik. Minggu depan di jam yang sama tetap di Morning Coffee Talk kita akan membahas tentang a new normal, new lifestyle. Ya, ada satu tema yang menarik adalah bagaimana kita bisa detox after pandemic ini, ya, during pandemic era ini. Body detox after pandemic yang akan disampaikan oleh Ibu Iren Sugirharja, Public Relation Manager dari PT Panvilla Indosari. Ya, bagaimana nih ya detox supaya kita tetap sehat, kita tetap bisa bugar, ya, bisa fresh, bisa menjalankan aktivitas dengan semangat, ya, bebas dari virus di masa pandemi. Kita saksikan bersama di acara WG Business Network di minggu depan. Demikian untuk acara Morning Coffee Talk pagi ini bersama Chef Simon. Thank you Chef Simon for coming. And thank you for the strawberry jam, of course. Semoga sahabat WG bisa mendapatkan manfaat. Tetap bergabung bersama WG Business Network
your trusted business solution. Thank you so much. Morning Coffee Talk.